Салом алейкум ба тамоми подписчикои Комат Таҷик ва ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Бача, ҳамин видеоро илтимос нагзаронен. Оста баъзо тамошо кунед, гапои важнеро бифаҳмед. Сағираам пушта нигаҳдорӣ, мара гапоро гуфта ки саҷони байра нигаҳдорӣ. Чӣ мекунем бародаро? Чӣ хеле ҳастин ҳам хидмонен, бовақ кунен, баъди ҳам видеои бовохӯри хади алон хеле просмотри зур ҳам гирид. Ба поддержка, комментариҳо ҳамаш топ будан, гапои хушӯ надишем мисол. Раҳмат ҳаматонда бародаро барои дастгириётон. Ман иҷо омадам футболистаро бо охири футболиста уже рафтам, ман камтар дер омадам дар шарм поизи зиншид. Тафа надорали бо ма бо миё бо шумо да видео мекунем мепартом. Ирӯз и бозӣ да бародаро дер биар байр қати кӯнай. Бозира росига байр 2-1 бой мета. Кӯл мебраша ма фақат дар ҷои баличко шагиму дар ҷои девонагӣ фақат. Дар пеш он баличкои кӯл ништам бозӣ ваҳше бемаъниши соз наидам. Ба ма хестам айёб дига ҷо рафтам. Айёб дига ҷо видео кардам, дига ҷо шиштам дуюм тайм да камтар бозира ҳамаи моментош неста ина ки ҷои зур шомада. Агар баъзо тамошо кунед, раҳмат ҳаматонда. Ва саршави бозӣ. Бародарои ҷуни ман маи бозида камтарак дер омадам ва дар як ҷо билет харидам ки дар пеши баличкои кёлин яъне саперни ки байерда буд. Айҷа бо рафтам дига ҷо охраникора зора кардам ки ҷои дига бутаам ки ман бишинам видеоро сёмка кунам ки намешуд одаморо будам бояд ман телефона боло меқабидам мисол 2 таголо успед накардам сёмка кунам як час сёмка кардагим ва овози баличко лайк ва подписаться фаромӯш накардем. Бо дальше мерем хай бозиро тамошо мекунем моментош ҳал вақт мебарем ва дамош мекунем. Баша ман як ҷойда омадам ки иё вообще намешинам короче вообще съёмка карда намешинам ки ҳамаш роз истодиам ва ман дар пеши онна шобр овозаби дар пеши баличкои ҳамун саперникам. Бача гапои вазнира шумо медонед намедонед ман инстаграм монанди ҳамин ютубаи Комат Таҷика ман чикор мекунам футболкаҳои оригинални Сардар ва Надим Амириро ҳардуша ба имзои хучон даже имзои Хави Алонсо диаби айвес байра мегирам розыгриш мекунам 2 футболкаҳои қимати ҳамун оригиналниёшона бародаро. Барои ҳам шумо бояд чикор кунед инстаграми ман будурен подписаться кунед ки ман дар инстаграм розыгриша мекунам. Мехоҳам ки бародарое ки ютуба масалан иёрам ҳамин футболкаҳоро бубурам барам будуред сразу ина инстаграм будуред братано. Короче балечкои кёлин тупшапак доран стадиона ва бозира ман кардан ҳамин дуюм тайма сар шуда баробар барое ки бозиро абридесиян
وقت شانس جام بالچکو یا نام توپای تنیس هم خیلی برای پاتو یا پارتیان و دیم تایم مساجد میریم باورکنه گل بزنه بایر دوتا بهترین میشه که لیگا چمپیون میبروه اگر بازیش ببره دوتا دیگه و برای خما خوبتره که مثلا سال دیگه لیگا چمپیون کماندوی زور ختمه غلطه با حضور میایم تماشا رفتیم داشت اینا سردار ازمو کنکرت نبالچکی میکنیم میزنن و نشتاو برای بستم سری مرا ویران کردن همون سپینی که باید زننگونه بچه وقت رفت دای بلاد زي یک از زمین خواه نکه و را گم کنیم جای بازی را تماشا کنیم نمر بلا یا وقت کشونده سیم بلا یا کی پدر رو شما بیا کی بلا سر پر اما بایرولا برادران بخشش برای کپوی میزید اونا شما برا باید تو دسته موخیه بچه برای چی کنه نه شما برای یه نمود رو از بار اکی همجا او را بینه شپوشا خیلی شامشی دایده این از سردر خمون رفت ای بچه 10 مینوت دیگه مونده بخت دو بازی دو یک گولی هم باید دو دستیان سردر از مون ناو در اومد گویا خیلی گسودیان همون نمید در اومدی سوسو بطه هم دم زنم بیگی براتن آود نکه کی وقت رفت دار این هم موسا دیابی سری همه بایرونه اونا شو برا دیمو سامی را بدرو ره براتنم Ia Florian Wirtz. آخرای مینوت برادران. بلا سری ما ویران میشن دوستا. ای بلا هم گفتم بالشکی آواز کنم وقتی گو بزنم که نشد دو یک باید دادن. سردر هم در اومد به چورا هم دو بار توپ در پاش خورد. تمام. 82 مینوت در اومد. او پدر را ما نشان تامتون چی خرسنده را. همه خسته رفتم میشه. و با میدونی چی گپ شد؟ یک 5 تا 10 نفر برادرای همین توجیک نمیدونم شناسای خمن یا که بیگونه هستند پروسه گپای بزید نویستن با یکیش میگه نام توجیک پس بزنید آخه صغیره من خمینت میام نخوام همینجا نام توجیک جوش پس بزنم سلام رسوندن این ایده من بیام میگم همش در خوابی الان سورا میگم که سلام میخچه با توجیکستان برسونه که پات ای ترینری سرش میکنم بایر برام که همین تو برای شما التماس میکنم
خیلی هستین هم خمون گپای بزرگ نزنید التماس ببینین همین اهمیت داده باشین همین کامنتاری ها را من همه در جواب میتم همین کوشش میکنم همه در گپای واژن در جواب بدم از بسیار آدما که گپای بزرگ نیست با من دیگه خشم نمیتونم یا را بخونم به هست برادرایی که گپای واژن دارن ما ودا با جواب نمیتم ای خاطری که هم سه تا دیونه که بخیلی میکنن گپای بزرگ مینویسن شیرای نه با یا لایک پراسموتر چیزی میشه و نمیشه بجقین شاید لام خی کمک نن خبودش رفته میگیریم رحمت